السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ جغرافی پارٹ 1 آج بیٹا جو ہم پڑھیں گے وہ ہے راکس۔ راکس کیا ہوتی ہیں اس کا ہم آج انٹرو کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی ٹائپس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کی ٹائپس میں سے ہم جو ہے وہ ایک ٹائپ یعنی کہ اگنیس وہ جو ہے وہ اچھی طرح ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راک کیا ہے۔ اب اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس لیکچر کا جو آغاز ہے اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا راک جو ہے اس کو اردو زبان کے اندر چٹان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب ہماری زمین کا خشکی کا حصہ جن ذرات سے مل کر بنا ہے ان ذرات کو چٹان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور وہ جو چٹانیں ہیں کہیں جگہ سے وہ سخت ہیں، کہیں جگہ سے وہ نرم پائی جاتی ہیں۔ اب کسی جگہ سے وہ سخت ہیں اور کسی جگہ سے نرم ہیں، اور ان کی اس سختی اور نرمی کی وجہ سے ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلے آپسی چٹانیں، اس کے بعد تہہ دار چٹانیں، اس کے بعد متغیرہ چٹانیں۔ آج ہم اگنیس راکس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چٹانوں کا جو ہے وہ آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ بیٹا یہ چٹانیں ہیں یہ ہماری زمین جو ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جو ہماری ارتھ ہے، یہ ساری کی ساری چٹانوں سے مل کر بنی ہے۔ اس پر جتنا خشکی کا حصہ پایا جائے یہ بھی چٹان ہے، اور وتری کے نیچے یعنی کہ جو پانی ہے، پانی کے نیچے جتنی بھی جو سطح ہے وہ بھی جو ہے وہ چٹانوں سے، مختلف چٹانوں سے مل کر بنی ہے۔ اور یہ چٹانیں اس مواد کا حصہ ہیں جس مواد کو ملا کر سطح زمین بنتی ہے۔ دراصل یہ جو چٹانیں ہیں یہی جو ہے سطح زمین کہلاتی ہیں۔ دنیا کے بعض حصوں میں چٹانیں ایک ہی جو ہے وہ معدنی چیز سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ دنیا میں بعض جو ہے وہ ایسی بھی جگہیں ہیں یعنی کہ جن میں چٹانوں میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ فرق پائے جاتے ہیں۔ کوئی اور جو ہے وہ سطح جو ہے وہ کسی اور معدنی شے سے مل کر بنی ہے، آگے جائیں 2-3 کلومیٹر بعد تو وہ جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ معدنی چیز سے مل کر بنی ہے۔ اور عام لوگوں کی جو رائے ہے، عام لوگوں کے مطابق چٹان جو ہے وہ کسی بھی ٹھوس یا سخت حصے کو کہتے ہیں، اور مگر طبعی یعنی کہ جغرافیہ کے لحاظ سے ہر وہ قدرتی مادی شے کا نام ہے جس سے مل کر ہماری زمین وجود میں آئی، اس کو چٹان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس میں ریت بھی آ جاتی ہے، اس میں پتھر بھی آ جاتے ہیں، اس میں کنکر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور ان تمام جو ہیں مادی اشیاء کو ہم جو ہے وہ چٹان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور ان تمام مادی جو چیزیں ہیں ان کے منجمد ہونے سے ہماری زمین جو ہے وہ وجود میں ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ شروع میں ہماری جو زمین ہے یہ جلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ تھی۔ جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی گئی زمین تو آہستہ آہستہ تو زمین جو ہے وہ ٹھوس شکل جو ہے وہ اختیار کر گئی، اور اس لیے جو ابتدا کے اندر چٹانیں وجود میں آئیں ان کو آتشی چٹانیں کہتے ہیں، یا ان کو اگنیس راکس یا ان کو پرائمری راکس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا آج ہم جسٹ جو ہے وہ انٹرو کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا جو آتشی چٹانیں ہیں، اب اس بات پہ سارے متفق ہیں۔ اب یہ لفظ آتش سے نکلا، اس کا لفظ
आतिश, यानी कि ये पिघले हुआ जो मादा था जब हमारी सतह ज़मीन वजूद में आई उस टाइम जो है हमारी ज़मीन जो है वो एक पिघले हुए मादे की शक्ल में थी। जैसे जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ अवामिल हुए, बारिशें हुई, ठीक है जी, तो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो गई। अब जब ज़मीन ठंडी हुई तो ये ज़मीन जो है ये ठोस शक्ल इख्तियार कर गई। अब जब ठोस शक्ल इख्तियार कर गई तो जो इब्तदा में जिन ज़र्रात से मिलकर ज़मीन बनी थी उन जो है वो चट्टानों को आतशी चट्टानें, क्योंकि ये एक जलते हुए लावा के ठंडा होने से जो बनी थी। और इनकी जो खसूसियात क्या हैं, अब इनके खसूसियात भी हैं। एक तो इनके दरमियान कोई जो है वो सुराख या कोई जो है वो पोर्स वगैरह नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो पानी जज़ब करने की ताकत नहीं होती। और ये जो है वो चमकीले ज़र्रात से मिलकर बनी होती हैं और इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इब्तदाई चट्टानें हैं और ये इनके ऊपर अगर टूट फूट का अमल होता है वो बहुत लेट होता है, बहुत जो है वो देर से होता है। आतशी चट्टानें जो हैं स्टूडेंट, इनके जो है वो ज़रात को आसानी से अलहदा नहीं किया जा सकता और इनके जो ज़रात हैं वो जो है वो चमकीले किस्म के जो है वो पाए जाते हैं। और उसके बाद जो ये आतशी चट्टानें हैं अगर ये टूटती हैं तो ये बड़े बड़े टुकड़ों में टूटेंगी। इनकी जो है वो कई मिसालें जो है वो आम हैं। आइए हम जो है वो इसका जो है वो देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। कहते लफ्ज़ आतशी जो है वो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने आग के हैं। चुनाचे आतशी चट्टानों से मुराद ऐसी चट्टानें हैं जो आग या पिघले हुए गर्म मवाद के ठंडा होने से बनी हैं। चुनाचे साइंसदानों ने ज़मीन के बनने के मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं। इनमें इख्तलाफात के बावजूद इस बात पर वो मुतफ़िक़ हैं कि ज़मीन पहले एक गर्म बहता हुआ मादा थी और ये मादा उस मवाद का हिस्सा था जिसके ठंडा होने से मुख्तलिफ़ सियारे वजूद में आए। और अब जो इस गर्म पिघले हुए मादे के ठंडा होने से जो है वो ज़मीन भी बनी होगी। बस ऐसी चट्टानें जिनको आतशी चट्टानों के नाम से याद किया जाता है, ये चट्टानें सबसे पहले जो है वो वजूद में आई, बाकी चट्टानें इनके बाद बनी हैं, इसलिए इन्हें इब्तदाई चट्टानों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन चट्टानों की जो है वो खसूसियात, आतशी चट्टानों में गोल मादनी ज़रात नहीं होते, ये शफाफ चमकीले हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं और इनके अंदर ज़र्रात की कोई तरतीब नहीं होती। इन चट्टानों में तहें वगैरह नहीं होती, ज़्यादातर इनका एक ही सिलसिला पाया जाता है। ये चट्टानें ज़्यादातर ठोस इतनी ज़्यादा सख्त होती हैं कि इनके मसाम वगैरह नहीं होते जिनमें पानी फिर जज़ब नहीं होता। इन चट्टानों के दरमियान पौधों के, जानवरों के अज्जा नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में बुनियादी मादनियात नुमायाँ तौर पर पाई जाती हैं, जिनमें जो है वो इन चट्टानों को आगे जो है वो मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इंशाअल्लाह ताला कल इसका जो है हम बाकी जो है वो लेक्चर पढ़ेंगे। आज का बेटा हमारा यही था। आज जो हमने पढ़ा है वो बेटा हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है कि रॉक क्या होती है, चट्टान क्या होती है। फिर हमने इसका मफ़हूम पढ़ा, फिर इसके थोड़ी सी डिटेल पढ़ी। आम लोग किसको रॉक कहते हैं, लेकिन जोग्राफ़र जो है वो किसको रॉक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है इसकी जो है वो टाइप्स पढ़ी। एक हमने आतशी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने जो है वो तहदार चट्टानें पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है वो मतगैरा चट्टानें पढ़ा। अब फिर उसके बाद हमने आज जो है इग्नियस रॉक्स का जो है इंट्रो किया। तो इंशाअल्लाह कल जो है वो इग्नियस रॉक्स से मज़ीद जो है इक़साम और मज़ीद जितने हिस्सों में तकसीम किया है वो पढ़ेंगे और इसकी मज़ीद इक़साम पढ़ेंगे। कल को इंशाअल्लाह इस टॉपिक को, इग्नियस रॉक के टॉपिक को पूरा करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है तहदार चट्टानें, उसके बाद नेक्स्ट जो है मुतगैरा चट्टानें पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। अगर बेटा इस लेक्चर में आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।